أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Syekh Utsman, kita hormati Bapak Pembina kita, Bapak Haji Anwar Hadimi beserta rombongan dan seluruh anak-anak mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita kedatangan tamu mulia Syekh Utsman, yang beliau ini sudah beberapa tahun juga menjadi imam tarawih di Masjid Hasanuddin Majidi. Kemudian beliau ini juga sekitar mungkin kurang lebih 2 tahun yang lalu juga pernah berkunjung ke tempat kita ini. Waktu itu kegiatan karantina Ramadan. Nah, karantina Ramadan, kegiatannya itu pada waktu dahulu nih kan dipakai gedung ini untuk perempuan. Lalu kemudian pada malam ini alhamdulillah kita kembali dapat bertemu dengan Syekh Utsman. Mudah-mudahan malam ini juga kita dapat menimba banyak ilmu, mendapatkan taujihat dan irsyadat dari beliau, lebih memacu semangat kita untuk menghafal, murojaah, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Dan sebelum mungkin beliau menyampaikan, kami juga mungkin ingin mengenalkan kepada antum Syekh, pondoknya ini saat ini digunakan untuk yang gedung ini, yang dulu untuk perempuan, saat ini untuk laki-lakinya, untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuannya ada 2 gedung lain lagi yang telah disediakan oleh pembina Bapak Haji Anwar Hadimi. Ada di depan 1, di belakang juga ada 1 gedung lagi untuk perempuannya. Laki-lakinya memang 1 gedung aja, tapi gedungnya ini lebih gede, lebih banyak dikit tampungannya dibandingkan dengan yang perempuan yang 2 gedung itu tadi. Kemudian kegiatannya di tempat ini saat ini adalah tiap subuh dan malam, ba'da subuh wa ba'da isya. Tahfidz Al-Quran ba'da subhi wa ba'da isya. Nah, itu mungkin yang dapat kami kenalkan terkait dengan kegiatan di pondok ini. Jadi malam ini pun kegiatannya adalah sebenarnya kegiatan memperdengarkan hafalan tasmi'ul hifdzi. Akan tetapi malam ini karena kita kedatangan beliau, tamu mulia kita ini tadi, mungkin yang kadang-kadang duduk di halaqah tapi dia menghafalnya loyo, mungkin malam ini kita dapat menumbuhkan lagi api semangat di hati kita itu tadi dengan mendengarkan bimbingan-bimbingan, taujihat dan irsyadat dari beliau. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan untuk membuka pertemuan kita malam ini. Untuk selanjutnya kepada Syekh Utsman kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوه ومنه وكرمه وجوده وإحسانه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسسوة والمسسوات، المسسوة ولا المسسوون؟ المسسوي والمسسوات.
بارك الله فيكم وحفظكم الله ورعاكم ووفقكم وأيدكم ونصركم وجعلكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله، الذين هم أهل الله. أهل القرآن هم أهل الله، أهل القرآن هم أهل الله. من منا لا يريد أن يكون من أهل الله؟ كلنا نريد أن نكون من أهل الله، أليس كذلك؟ Wahai hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan Allah limpahi kalian dengan barokah, mudah-mudahan Allah jaga kalian, Allah rawat kalian. Tentunya kita semua ini tahu bahwasanya Ahlul Quran itu juga adalah keluarganya Allah, keluarga Quran adalah keluarganya Allah. Bukankah semua dari kita ini tentunya ingin menjadi keluarganya Allah? Bukankah begitu? Ya atau tidak? Ya. الآن لو قلنا لكم هل تريد أن تكون من كلورجا واليكوتا؟ كلنا نريد، صح؟ واليكوتا، غوبرنور، مباتي، إيش كمان؟ ورانكايا، كلنا نريد، لكن أحسن من هذا أهل الله. Mungkin kebanyakan dari kita pun tentunya mau jadi keluarganya wali kota, keluarganya presiden, segala macam, keluarganya orang kaya, jutawan, miliarder, segala macam. Tidak bisa ditutupi, kadang mungkin ada aja keinginan itu di dalam hati kita. Tapi tentunya jadi keluarganya Allah tentu itu lebih baik daripada itu semua tadi. وهذا من رحمة الله أن الدخول في مسمى أهل الله لكل الناس. Ini adalah rahmat. Tentunya kita dapat berkumpul masuk di dalam suatu tempat yang dinamakan pondok ini, dan kemudian di dalam ini kita dapat berkumpul untuk sama-sama menjadi keluarganya Allah. إذن كل مسلم كل مسلمة يستطيع أن يكون من أهل الله. Oleh karena itu, tiap-tiap yang muslim maupun muslimah, semuanya itu sebenarnya mampu aja, terbuka peluang untuk menjadi keluarganya Allah. لكن كيف ذلك؟ Tapi nanti apa itu tadi? بأن يكون القرآن تتعامل مع القرآن كما كان الصحابة يتعاملون مع القرآن. Kayak apa caranya itu tadi? Caranya adalah kalian berkawan, bergelut sepanjang hari kalian dengan Al-Quran sebagaimana sahabat Nabi juga melakukan hal itu tadi terhadap Al-Quran. كيف نعرف كيف كان حال الصحابة مع القرآن؟ Bagaimana kita mau tahu keadaan sahabat itu tadi, bagaimana keadaan mereka dengan Al-Quran? هل نستطيع أن نرجع إلى زمن دهولو ثم ننظر كيف الصحابة مع القرآن؟ هذا لا يمكن. Kayak apa mungkinkah kita melihat, memantau, memandang untuk melihat kayak apa mengetahui keadaan sahabat, bagaimana mereka itu dekatnya dengan Al-Quran? Kadang mungkin cari di YouTube, kada dabang, ya kan? لا يمكن، أليس كذلك؟ لكن عندنا شيء نستطيع أن نعرف به ونقيس ونعرف كيف كان الصحابة مع القرآن. Memang kita kadang-kala tadi ya kan untuk mengetahui secara langsung melihatnya, tapi kita punya satu benda, satu hal. Dengan yang benda atau hal itu tadi kita dapat menimbang-nimbang keadaan dekatnya sahabat dengan Al-Quran itu tadi. انظر حال الناس مع هذا الجهاز ستعرف كيف كان الصحابة مع القرآن الكريم. Lihatlah benda ini tadi, lihatlah HP, lihatlah dekatnya manusia dengan handphone saat ini, maka kalian akan tahu bagaimana dekatnya sahabat dengan Al-Quran zaman dahulu. نفس العلاقة علاقة الصحابة بالقرآن كعلاقتنا نحن بهذا. Yaitu pangyo hubungannya, begitulah hubungan dekatnya sahabat dengan Al-Quran bagaikan hubungan dekatnya manusia, bahkan mungkin kita yang hidup zaman ini dengan yang namanya handphone. الآن سنقيس وننظر كيف الصحابة مع القرآن كيف نحن مع هذا. Ayo saat ini kita lihat, kita bandingkan, kita timbang-timbang bagaimana sahabat dengan Al-Quran dan bagaimana keadaan kita dengan handphone. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحب شيء إلى قلوبهم القرآن الكريم. Sahabat Nabi itu tadi radhiyallahu anhum, hal yang paling dicintai oleh hati mereka itu tadi dibandingkan hal lain apapun itu adalah Al-Quran yang mulia.
لا يوجد شيء أحب إليهم من القرآن الكريم. Tidak ada satu hal apapun yang lebih dicintai oleh mereka radhiyallahu anhum selain Al-Quran. يعظمونه يحبونه يقدسونه يجلونه يرفعونه معظم مكرم هذا القرآن. Mereka agungkan, mereka muliakan, mereka tinggikan, letakkan lebih tinggi daripada kepala, tidak ada meletakkan di bawah, mereka agungkan, mereka sucikan, itulah mereka terhadap Al-Quran. دائما معهم. Selalu tiap waktu dengan mereka. لا يتركونه ولا يهملونه. Tidak mereka tinggalkan, tidak mereka lalaikan. نظيف لأنه المصحف ليس هذا القرآن ليس فيه تراب برسي نظيف ليس فيه غبار ليس فيه قطر نظيف جدا. Mushaf mereka itu, Quran mereka itu bersih, kadada debunya, kadada tanahnya, kadada apalagi sampai ada sarang laba-laba segala macam, ya kan, itu keadaan mereka terhadap mushafnya tadi. لماذا؟ لأن كل يوم يقرؤونه وينظرون فيه. Kenapa? Karena tiap waktu, tiap harinya selalu mereka pegang, selalu mereka buka dan mereka baca hingga kadada debu di dalam Qurannya itu tadi. يبدأون حياتهم به بالقرآن الكريم. Mereka mulai hidupnya dengan Al-Quran Al-Karim. أول ما يقومون من النوم يفتحون عيونهم ماذا يفعلون؟ Awal ketika mereka awal membuka mata mereka, apa yang mereka lakukan? بعد أن يقولوا أذكار الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ماذا يفعلون؟ Setelah mereka membaca zikir bangun, نعم apa yang mereka ucapkan setelah membaca zikir apa yang mereka baca? مثل النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من فراشه وجلس ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ يقرأ آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر أول شيء هذا يفعله عليه الصلاة والسلام. Yang mereka lakukan, yang Nabi lakukan alaihi salatu wassalam setelah bangun dan duduk di tempat tidur beliau, yang beliau baca adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab hingga ujungnya. إذن أول شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يبدأون يومهم بالقرآن الكريم. Nah, oleh karena itu nih contoh kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat awal hari mereka buka, mereka awali dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran. مشتاقون للقرآن الكريم. نائمون طوال اليوم أول ما يقوم مشتاق إلى القرآن الكريم يريد أن يقرأ القرآن الكريم. Itu kenapa? Karena cinta, karena rindu, karena kangen. Tidur sepanjang malam tidur bangun awal-awal yang teringat apa? Tentunya apa yang kita rindu, apa yang kita cinta. Itulah juga yang pertama muncul, timbul kerinduan di hati Nabi dan sahabat itu tadi. هكذا ينبغي أن نكون نحن أيضا. Nah, kayak ini panggilan selayaknya kita mengumpati Nabi dan sahabat itu tadi. نقوم من النوم مشتاقين للقرآن الكريم نريد أن نسمع قرآن نريد أن نقرأ قرآن. Kita bangun, hendaknya apa yang selayaknya awal-awal kita rindukan, telinga hendak menyimak bacaan Al-Quran, hendak membaca, melafalkan ayat-ayat Al-Quran. خلاص عرفنا الآن حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عندما يقومون من النوم مع القرآن عرفنا ذلك. Nah, ini kita udah tahu keadaan Nabi dan sahabat ketika bangun, apa yang mereka rindukan, kita udah tahu keadaan Nabi dan sahabat itu tadi. من كان كذلك يقول الحمد لله. Siapa yang udah kayak itu tadi, maka itu adalah puji, segala puji bagi Allah kita ucapkan alhamdulillah. يوجد آخرون ليسوا هكذا. Ada lagi golongan yang lain yang kada kayak ini tadi. أول ما يقوم من النوم ما أنا فيسبوك تويتر ينظر إلى الفيسبوك إلى تويتر من أرسل من فعل من كذا من كذا. أول شيء في حياته هو الأول هو الآخر والعياذ بالله. Ini golongan yang kebalikannya itu tadi, hanya bangun, hanya berbincalak mata ya kita, apa yang diambil HP, apa yang awal dirindukan HP, FB, IG, YouTube, ya kan? Ini golongan kebalikannya itu tadi. Mudah-mudahan kita kada gitu. Al-Qur'an في البقرة آل عمران الفاتحة البقرة آل عمران النساء إلى وهذا في تويتر فيسبوك انستغرام تروس إيش كمان جيم كثير جدا والعياذ بالله. شغلوا الناس شغلوا
أمة الإسلام. Nah, itu tadi kan Nabi dan sahabat kita tahu ada apa yang dirindukan, tapi ada lagi golongan kebalikan gitu ya, yang awal dirindukan di hatinya itu adalah HP-nya, FB, IG segala macam. Ini sejelek-jeleknya umat Islam, mudah-mudahan kita nggak ada terbuat di dalam golongan itu tadi. من كان مثل هذا فيستغفر الله ويتوب إليه. Siapa yang kayak ini tadi, hanya bangun membincalak mengambil HP, hendaklah taubat minta ampun kepada Allah. وأنا أول المستغفرين وأول التائبين. نعم كلنا والعياذ بالله نقع في هذا، كلنا نقع في هذا. Tiap-tiap kita terbuatlah dalam yang ini tadi. بل بعضهم لم ينتهي فيدخل إلى كمر مندي ودودو في كمر مندي وما زال يرسل الرسائل وهو في الحمام. Ada lagi ya Syekh, ini ujar Syekh, golongan yang kada cukup bangun yang berbincang buka HP ditilam, ia tuh ke toilet, ke kamar mandi, hammam, HP dia bawa juga. والعياذ بالله. Kita berlindung dari Allah dari yang kayak ini tadi. من كان كذلك يستغفر الله ويتوب إليه. Yang kayak itu tadi yang ketujuh. كلنا حتى أنا كلنا. Tiap-tiap kita أستغفر الله ونتوب إليه. Astagfirullah. ونغير حياتنا. Ya kita ubah hidup kita ya jadi lebih baik lagi. إذن الصحابة قلنا أول يوم يبدأون بالقرآن الكريم. أهل الله، هذا أهل الله أحب شيء إليهم كلام الله. Nah itu tadi, sahabat memulai hari mereka diawali dengan Al-Quran. Inilah ahlullah, ahlul Quran, ahlullah. Mudah-mudahan kita kaum mengumpati. حسنا بعد ذلك طوال النهار هم مع القرآن الكريم، عندهم ورد من القرآن الكريم. Nah kemudian bangun pagi udah diawali ayat. Tiap harinya pun mereka punya wirid harian. Sepanjang hari itu ada atau mereka punya wirid harian apa yang dibaca itu tadi. بل من حبهم وتعلقهم بالقرآن الكريم أصبح القرآن هو جامهم. هو جامهم، الجام ساعتهم، ساعتهم هو جامهم. Bahkan saking cintanya mereka dengan Al-Quran itu tadi, sampai Al-Quran itu menjadi jam pemberitahu waktu bagi mereka. من بيتي إلى السوق مثلا 50 آية، من بيتي إلى المسجد 15 آية، وهكذا حتى الوقت من هنا إلى هنا بالآيات بالقرآن الكريم. Itu jadi pemberitahu waktu, penghitung waktu. Pokoknya kayak itu bilangnya berjalan kan kita lanjut tuh ulang-ulang berjalan itu kan berarti udah ada hitungannya bila menuju ke mana gitu, nah ke sini 50 ayat, menuju ke mana ke masjid 15 ayat, sekian ayat, dan itu bukti ta'alluq hubungan mereka terhadap Al-Quran itu tadi. Pokoknya tiap tujuan kemanapun kada tertinggal membaca ayat-ayat itu tadi. رجل من التابعين سأل الصحابي كم بين السحور والإمساك والأذان؟ قال مقدار 50 آية. كم بين السحور إلى الإمساك؟ قال له 50 آية. Ditanyakan satu laki-laki dari kalangan tabi'in menanya laki-laki dari kalangan sahabat, berapa jaraknya imsak Syekh? Sahur ila adzan subuh, sampai ke azan subuh berapa jeda waktunya, jaraknya? Dikatakan oleh sahabat itu tadi 50 ayat. في ذلك الوقت ما في ساعة، قل له ما عندهم جام. جامهم القرآن الكريم. Pada waktu itu kada ada apa lagi jamnya nak kayak kita nih, nah stopwatch kada ada gitu, hitungannya apa ayat itu pemberitahu waktunya sahabat itu tadi. عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما فتح الصحابة بيت المقدس، فتحوا بيت المقدس، النصارى قالوا لن نعطي مفتاح بيت المقدس إلا لأميركم أمير المؤمنين هو الذي سوف نعطيه المفتاح. Ketika kaum muslimin menaklukkan Baitul Maqdis, kaum Nasrani mengatakan kami tidak akan memberikan kunci ini kepada kalian kecuali hanya kepada pemimpin kalian Amirul Mukminin. فخرج عمر من المدينة إلى بيت المقدس ومعه عبد واحد وجمل، هما الاثنان، 2 orang 1 unta، 2 orang على 1 unta. Kemudian keluarlah Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah menuju ke Baitul Maqdis dengan 1 budak, 1 hamba, keduanya menaiki 1 unta.
فكان عمر رضي الله عنه قال لهذا لمن معه الغلام تركب أنت قليلا وأنا جلنكاكي ثم أنت تنزل وهكذا حتى نصل إلى بيت المقدس. Lalu Umar katakan kepada lelaki yang dengan beliau itu tadi, kita gantian, nah naiknya kamu naik, saya jalan, saya naik, kamu jalan, begini kita bergantian berhurupan sampai kita ke tempat tujuan Baitul Maqdis itu tadi. كيف يعرفون الوقت؟ Siapa mereka mengetahui waktu? قال نقرأ سورة يوسف. تركب الأنثى تقرأ سورة يوسف. سلساي ترون أنا أركب أقرأ سورة يوسف. وهكذا حتى نصل بيت المقدس. إذا الوقت يعرفونه بالقرآن الكريم. Nah, ini keadaan mereka tadi bergantiannya kada dapang pakai jam di HP ya, tapi tergantung bacaan. Bila tuntung surah Yusuf bergantian, tuntung naik yang lain gantian, kayak itu sampai kepada tempat tujuan Baitul Maqdis itu tadi sebagai penghitung waktunya. Al-Quran kullu syai fi hayatihim. Al-Quran itu adalah segalanya di dalam hidup mereka. Wa buyutuhum fil lail kulluha Quran. Dan rumah mereka pada waktu malam semuanya adalah Al-Quran. تدخل تمشي في المدينة بين بيوت الصحابة لا تسمع إلا قرآن. Kalian jalan di Madinah, kalian tidak akan dengar dari rumah sahabat itu kecuali pada malam itu adalah semuanya membaca Al-Quran. دوي كدوي النحل يعني صوت مثل صوت النحل. Bunyinya, ributnya kayak bunyi lebah penyengat. إذا أتيت إلى بيت النحل ماذا تسمع؟ بيت النحل ماذا تسمع؟ هكذا بيوت الصحابة قرآن، تسمع قرآن، ليس موسيقى وليس مشاكل لا قرآن. Nah, inilah keadaan rumah sahabat, semuanya membaca sampai dikatakan banyak yang mengaji itu bunyinya kayak bunyi lebah penyengat itu tadi nahal lah, gitulah. Mengaji lain nyetel lagu, nyetel musik segala macam. هذا الحب وهذه علاقة بالقرآن الكريم كيف أصبحت حياة الصحابة بعد ذلك بسبب هذا التعلق بالقرآن الكريم؟ كيف صارت حياة الصحابة؟ Nah, ini dah kecintaan mereka dan inilah ta'alluq mereka dengan Al-Quran. Setelah kita lihat cintanya mereka dan ta'alluqnya, ketergantungan mereka begitu terikat dengan Al-Quran, kita lihat nih bagaimana keadaan hidup para sahabat itu tadi. هل سمعتم صحابي بودو؟ سمعتم؟ هذا صحابي بودو؟ ما في. هل سمعتم صحابي قتل نفسه؟ ما في. هل سمعتم صحابي مجنون قيلة؟ ما في. نقرأ كتاب حياة الصحابة، قصص الصحابة، ما في صحابي مريض نفسي. ما اسمه المرض النفسي؟ هل سمعتم؟ لا. هذا السبب القرآن الكريم. Nih, kan dengan kecintaan mereka ini tadi kita baca, lihat aja buku-buku Hayatus Sahabah. Nah, buku-buku yang ceritakan tentang sahabat, adakah kalian temukan cerita ajar beliau? Nah, adakah sahabat yang bodoh? Adakah sahabat yang gila? Jahat? Adakah sahabat yang sahabat jahat? Nah. Hah? Maafi. Jahat, ha? Jahat. Maafi. لماذا؟ القرآن الكريم. هل الصحابة هؤلاء ما تنزل عليهم مصيبة؟ ما في مصيبة في زمن الصحابة؟ لا يمكن. لم يكن في زمن الصحابة ما كان في مصيبة تأتي مصيبة عليهم؟ بلى، كان عندهم مصيبة أشد من المصيبة في هذا الزمان. Kita lihat tadi kan keadaan sahabat yang gila, sakit jiwa, bunuh diri segala macam. Kita pikir apakah itu kan tidak ada musibah? Tidak. Sahabat juga mengalami musibah, waktu ke waktu juga ditimpa musibah segala macam, bahkan asyad lebih lagi banget, lebih ngalih lagi musibahnya dibandingkan apa yang menimpa kita pada hari ini. بعض الناس يظن الصحابة ما تنزل عليهم مصائب يظن هكذا. Ada nih yang menyangka, dipikirnya mungkin bahkan Nabi pun pernah ulan ada cerita gitu, nah yang dipikirnya Nabi itu selalu bahagia. Lah kan sahabat dipikirnya selalu bahagia, tidak, itu tidak, bahkan apa yang menimpa mereka itu tadi jauh lebih dibandingkan dengan apa yang menimpa kita. بل هم أشد الناس الذي نزلت عليهم المصائب. Bahkan yang paling ngalih ya kita, paling banget musibah yang menimpa itu adalah musibah yang menimpa mereka itu tadi. Makin tinggi derajatnya makin ganal musibahnya. ما الذي ثبتهم؟ ما الذي قواهم؟ ما الذي أنزل السكينة عليهم؟ بسبب القرآن الكريم. Apa yang menguatkan mereka? Apa yang meneguhkan hati mereka?
apa yang menenangkan jiwa mereka itu semuanya adalah karena dekatnya mereka dengan Al-Quran itu tadi. أم سليم صحابية، أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. أم سليم صحابية، أم أنس. عرفتم أنس بن مالك؟ أنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس أمه اسمها أم سليم. Ada sahabiyah, sahabat perempuan, nama beliau Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ini adalah ibunya dari Anas bin Malik, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. وزوجها اسمه أبو طلحة. Suaminya Ummu Sulaim ini tadi namanya adalah Abu Talhah. أم سليم كان عندها رزقت بطفل، ولدت طفلا صغيرا. Ummu Sulaim ini diberikan Allah rezeki berupa melahirkan satu anak laki-laki. ثم مرض مرضا شديدا. Kemudian مريض ساكت sekali. yang sakit siapa sih? هو طفل. Kemudian anak kecilnya ini sakit. ثم مات. Kemudian anak kecilnya itu pun meninggal. أبو طلحة كان في المسجد. Abu Talhah ada di masjid. فلما رجع من المسجد قال لها يا أم سليم كيف حال ابني. Kemudian ketika Abu Talhah ini pulang ke rumah dari masjid, beliau tanyakan kepada bini beliau Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, bagaimana keadaan anak laki-lakiku? قالت له ساكت الحمد لله الآن هو نائم. Kemudian Ummu Sulaim jawab, anakmu lagi sakit, lagi tidur. وهو ميت ومات. Padahal anak kecil itu tadi telah menjadi mayit, telah meninggal. لكن لم تقل لزوجها أنه مات. Tetapi tidak diberitahukan, tidak dikatakan kepada suaminya itu tadi bahwa si anak itu tadi telah meninggal. فأبو طلحة خلاص ذهب ونام، ظن أن ابنه الحمد لله صحة وعافية فذهب ليستريح. Abu Talha pikir ya anaknya itu tadi sakit, lagi tidur, masih ada harapan akan sehat, lalu Abu Talhanya tidur, Misha. Gitu. أم سليم صنعت له الطعام. Kemudian Ummu Sulaim membuatkan baginya makanan. طعام لذيذ. Makanan yang enak, yang lezat. فأكل أبو طلحة. Maka Abu Talha pun makan. ثم تزينت ولبست لباسا جميلا. Kemudian Ummu Sulaimnya memakai pakaian yang baik, yang indah-indah. فنام أبو طلحة معها. Maka Abu Talha pun tidur dengan Ummu Sulaim. وابنها في الغرفة الثانية ميت. منين قال؟ Sedangkan anaknya di kamar yang lain sudah meninggal. انظروا إلى السكينة والصبر. لو امرأة ثانية سوف تصيح كل الناس تعرف أن ابنها مات. Itulah ketenangan kita lihat itu tadi. Kalau bini Nuh ini mungkin kita lihat udah heboh, kuciak segala macam. Nah. ثم قالت له يا أبا طلحة الآن تريد أن تخبره بالخبر. Nah, kemudian setelah itu tadi barulah Ummu Sulaim memulai untuk hendak memadahkan lawan Abu Talhah tentang keadaan ini tadi. بعد أن أكل وشرب ونام معها. Setelah udah makan makanan yang nyaman-nyaman, udah minum, udah tidur, udah tenang, baru hendak dipadahkan ya keadaan yang sebenarnya. قالت له يا أبا طلحة لو أن قوما أخذوا من جيرانهم شيئا ثم الجيران طلبوه هل يرجعونه إليهم أو لا يرجعونه. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Talhah, andai ada suatu kaum, لو نحن مثلا أخذنا من جيراننا صحنا أو ملعقة أو أي شيء ثم أرادوا هل نرجعه أو لا نرجعه. kalau andai kita nih mengambil atau mungkin kita minjam suatu benda dari tetangga kita, kemudian tetangga kita itu tadi memerlukan dan hendak mengambil benda yang kita pinjam itu tadi, kita kembalikan atau tidak benda yang kita pinjam itu tadi. فقال أبو طلحة يرجعونه. Nah, kata Abu Talha, kembalikan benda pinjaman itu tadi. قالت له إذن الله أعطانا هذا البيبي والله أخذه. Kemudian Ummu Sulaim pun katakan, ini Allah nih yang memberikan kepada kita anak itu tadi, kemudian Allah mau mengambilnya lagi. فأبو طلحة غضب مرح. Maka marahlah Abu Talha. كيف ابني يموت ثم تحضري طعام ثم أنام معك وابني ميت. Kayak apa ini nih?
anakku meninggal, lalu aku datang, engkau berikan aku makanan yang enak-enak, engkau berpakaian pakaian yang indah-indah, yang baik-baik, kemudian tidur kita, padahal anak meninggal dihiga. ثم في الصباح ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح. Kemudian di paginya setelah salat subuh, pergilah Abu Talha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال يا رسول الله أم طلحة فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. Kemudian berkatalah Abu Talha ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad wahai Rasulullah, ini Ummu Talhah menggawi ke ini diceritakan oleh beliau kepada Nabi. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما البارحة. Kemudian ujar Nabi, apa sahutan Nabi, mudah-mudahan Allah limpahkan barakah kepada kalian berdua di malam kalian yang malam tadi itu tadi. ورزق أبو طلحة وأم سليم بعد ذلك 10 من الأولاد كلهم حفظوا القرآن. Kemudian setelah kejadian itu tadi, Abu Talhah dan Ummu Sulaim ini pun diberikan Allah rezeki berupa 10 anak yang 10 ini berataan menjadi penghafal Quran. الآن العجيب الغريب موقف هذه أم سليم. Nah, saat ini yang aneh nih, yang unik adalah nih perbuatannya Ummu Sulaim ini tadi. ابنها يموت وهي ما شاء الله تبارك الله تصبر وتحتسب السكينة والصبر وتطعم زوجها وتفعل كل هذه الأشياء وابنها ميت. Nah, ini tadi yang unik ya kan, ya kita Ummu Sulaim ini tadi anak Sudin meninggal, tapi kau aja lagi dengan tenang, dengan kada menampakkan kesedihan, kau aja lagi menyajikan makanan yang enak bagi laki, berpakaian yang indah-indah, tenang gitu kan, tidur dengan laki segala macam, padahal anak meninggalnya dihiga. ما هو السبب؟ القرآن الكريم. Apa penyebabnya Al-Qur'anul Karim? القرآن الكريم يعلمك أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا. الدنيا هذه كلها لا تساوي شيء. كوسون هذه الدنيا صفر. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini kadada apa-apanya, kada kosong ya kita itu tadi ya. وما عند الله خير وأبقى. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan itulah yang kekal abadi. ابنك الصغير أين ذهب؟ ابنك هذا الطفل الصغير الذي مات أين ذهب؟ Jannah. عند الله. ذهب عند الله. Anak yang kecil tadi kemana perginya? Kepada Allah, ke sisi Allah. الذي يفهم القرآن الكريم ويتدبر القرآن الكريم هكذا يكون. Yang berpikir, yang paham, mau merenungi Al-Quran, beginilah yang dia lakukan dan katakan. الآن لو أن قلنا لك ابنك الصغير هذا سنأخذه إلى كامبريدج في بريطانيا في لندن يدرس SMBA وSMA sampai doktor يصبح دكتور. تريد أو لا تريد؟ Nah, jika di anak kalian ya, dikatakan hendak diambil dibawa ke London, apa itu Cambridge gitu adalah hendak dibelajarakan sekolahkan situ mulai kekanakannya SD-nya sampai SMA sampai kuliah S3, himungkah kada anak dibawa ke London itu tadi? تفرح ولا تفرح؟ Bahagia kah kada kah? تريد أو لا تريد؟ Maukah kada kah? هذا ابنك ذهب عند الله. Nah, ini anak tulaknya kada ke London lagi, tulaknya ke Allah. أنا سأحكي لك هذا. طبعا نحن نقول أنتم دائما صحابة 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 صحابة. هذه قصة الآن في هذا الزمان، قصة الآن يعني دائما أنت يقول بعض الناس يقول أنتم دائما تذكر قصة صحابة صحابة صحابة. نحن نريد قصة الآن زمن سكاران الناس الموجودين الآن في مثل هذا أو ما في. Nah, ini kan mungkin ada yang mengucapi kalau kita cerita tentang sahabat, iya itu sahabat yang zaman Nuh ini pang adalah nang kayak itu. Nah, سأحكي قصتين. Ada dua cerita. القصة الأولى عن زوجتي والقصة الثانية عن أبو زكي أستاذ زبير. Yang cerita yang pertama bininya Syekh, yang kedua tentang cerita Ustadz Abu Zaki. أبوه. Abahnya beliau. Nah, اسمه أستاذ زبير. namanya Ustadz Zubair. هذا اسمه زكي مبارك. Ini nama beliau adalah Zaki Mubarak. أبوه اسمه الأستاذ زبير. Abah beliau namanya Ustadz Zubair.
dua cerita. وزوجتي. Dan istrinya قصة Syekh. ثانية. أبدأ بقصة زوجتي أو بقصة أبوه؟ النساء قصة النساء قصة من أول؟ أبو زكي أو زوجتي؟ طيب سأبدأ بأبو زكي. سأحكي قصة عباس. متى توفي أخوك؟ رمضان هذا الذي قبل سنتين. أخو زكي أخوه الصغير كان ساكت في المستشفى في روما ساكت في ملنج. Adingnya beliau, Zaki ini ading beliau sekitar 2 tahun yang lalu sakit, ada di rumah sakit di Malang. وكنا أنا وأبو زكي وأمه في المستشفى. كنت معنا أنت ذاك اليوم؟ نعم. كنا في المستشفى. Syekh, kemudian abahnya beliau dan beliaunya ketika itu ada di rumah sakit. والأطباء قالوا أن هذا ميت. Para dokter sudah mengatakan nih bahwasanya maaf kami sudah berusaha ya, ini sudah meninggal, sudah jadi mayit. طبعا هو ماذا يسمى قبل الموت؟ Koma. كانوا في الأجهزة وكذا. أخبره حتى Sudah dipakaikan alat-alat kesehatan segala macam nah, untuk mempertahankan hidupnya itu tadi. فالأطباء بعد كم يوم؟ أسبوع. ساتوا مينغو الأطباء قالوا خلاص ما في فائدة هذا سوف يموت. Ya, kemudian setelah berjalan waktu 1 pekan, para dokter itu tadi mengatakan udah ini tidak ada faedahnya lagi, tidak ada manfaatnya, akan meninggal juga nanti ke depannya, kata para dokter itu tadi. فبدأوا يعني الأجهزة يخرجونها. Akhirnya pun semua perlengkapan karena dipadahkan kayak itu tadi dicopot ya udah alat-alat kesehatan, alat pendukungnya itu tadi. وأنا أنظر إلى الأستاذ زبير وزوجته وابنهم كيف الآن ماذا سيفعلون. Kemudian Syekh katakan, Syekh melihat kepada abahnya itu tadi, melihat pokoknya keluarganya itu tadi, apa yang akan mereka lakukan itu tadi. ابنه عمره 25 سنة دوا ليما. Anak beliau itu tadi usianya ketika itu 25 tahun. شاب Pemuda, جميل ganteng, تخرج من الجامعة. nah, hanya tamat kuliah. فلما فصلوا الأجهزة والجهاز أخبر أنه قد مات سبحان الله العظيم أنا أنظر إلى الأستاذ زبير وإلى أمه وإلى زكي سبحان الله العظيم صابرين محتسبين سبحان الله. Ketika alat-alat itu tadi udah dicopoti, nah dibajoli, alat yang mungkin yang kayak-kayaknya itu udah kayak itulah memadahkan meninggal, Syekh lihat bagaimana keadaan beliau ini tadi, keluarganya, maka Syekh lihat sabar, mereka berataan, itu tadi yang mereka akan muhtasibin segala macam. نزلت عليهم سكينة Yang datang kepada mereka datang ketenangan, وصبر sabaran, واحتساب dan juga memaknai واحتسب الأجر على الله mengharapkan pahalanya hanya dari Allah. سبحان الله كأنهم لم يمت. Seakan-akan belum kada meninggal lagi gitu. نحن نقول صحابة حتى في هذا الزمان موجود هكذا. Kita tadi kan kalau ceritakan itu tadi mungkin ada yang mengadakan sahabat cerita yang zaman ini pun ada ternyata yang kawak gitu tadi, ketenangannya itu tadi. القصة الثانية زوجتي أم طاهر. Kemudian cerita yang kedua bininya Syekh Ummu Thahir في رمضان الماضي. pada Ramadan yang lalu. أمها كانت مريضة جدا. أمها Ibunya مرتوى saya. mertuanya Syekh mertuanya Syekh, ibunya istri Syekh gitulah sakit في بنجي سمطرة وتارا. di Binjai, Sumatera Utara. كانت مريضة جدا ممكن تقريبا 6 شهور. 6 bulan وهي مريضة نائمة في الفراش. 6 لا bulan. تتحرك ولا تتكلم ولا شيء. 6 bulan sakit ibu mertuanya Syekh ini tadi, tidak bergerak macam-macam, tidak ngomong. وزوجتي كانت تحب أمها حبا شديدا جدا. Nah, bininya Syekh ini tetap menyayangi, mencintainya dengan cinta yang sangat cinta yang dalam. فأنا كنت خائف أن تموت أمها ويحدث لها شيء.
من الحزن من شدة الحزن. Maka Syekh pun takut kalau ibunya bini beliau ini tadi, mintuhannya beliau meninggal, kalau pang terjadi macam-macam kepada bini beliau, kesedihan yang mendalam, apa segala macam. ونحن في مالنج وهم في بنجاي في سومطرة وتارا. Syekh lagi di Malang dan yang bini beliau dan mertua beliau ini tadi lagi di Binjai. ثم في رمضان في رمضان قبل وقت الساعة 3 ليلا في وقت السحور اتصلوا بنا وقالوا أنها سوف تموت. Kemudian pada waktu malam Ramadan itu tadi sekitar jam 3 malam, jam 3 subuh, jam pagi ini adalah waktu sahur, Syekh ditelepon, dikabari, dipadahi bahwa udah meninggal. وشغلوا الفيديو كول. Kemudian di video call, أنا وأم طاهر ننظر وأمها تحتضر خروج الروح. video call, bini Syekh menelpon video call, ketika itu Mintuhan Sidin sakaratul maut, roh ini lagi hendak keluar di ujung-ujung hayat itu tadi. وأنا أنظر إلى زوجتي ماذا ستفعل. Dan Syekh melihati siapa bini beliau, apa yang dilakukan oleh bini beliau. في هذه المصيبة العظيمة موت الأم مصيبة كبيرة. Di musibah ini, musibah yang ganal banget ini, meninggalnya ibu kita itu musibah yang ganal. ونحن ننظر حتى ماتت وغطوا عيونها وسبحان الله العظيم فإذا الزوجة صابرة محتسبة ثم ذهبت وأحضرت السحور وتسحرنا. Kemudian yang Syekh ceritakan keadaan bini beliau ini tadi dengan tenang, kada aja kita tuh kada kuciak-kuciak apa heboh segala macam, sampai ibunya beliau itu tadi meninggal, beliau tutupkan matanya, tetap tenang, sabar segala macam. Kemudian setelah meninggalnya itu tadi makan sahur dengan tenang segala macam. Wallahi ka'annaha lam tamut. Seakan-akan tidak meninggal lagi ibu mertuanya beliau ini tadi. الشاهد من هذه القصص وهذا الكلام أنك إذا تعلقت بالقرآن تعلق حقيقي وأصبحت من أهل القرآن حقيقي هذه الدنيا لا تساوي شيء عندك. Nah ini syahidnya cerita ini tadi ujar Syekh, bahwasanya kalau engkau telah betul-betul ta'alluq dengan ta'alluq sebenar-benar yang ta'alluq hakiki dengan Al-Quran, maka engkau akan sadar bahwa dunia ini kada ada apa-apanya. لماذا الصحابة رضي الله عنهم في أول الإسلام جلسوا في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم في مكة في الصفا يقرؤون القرآن فقط ما عندهم إلا القرآن والصلاة فقط. Kenapa sahabat di awal-awal Islam itu tadi duduk di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, duduk di rumah itu tadi membaca Quran, baca Quran aja. Sirran. Secara pelan membacanya. Isti'dad li'annahum sayakhrujuna min dar al-Arqam ila ad-dunya. Sebagai persiapan karena mereka akan keluar dari tempat itu tadi Darul Arqam kepada dunia. Sayuharibuna ad-dunya kullaha. Yahud, Nasara, munafiqin, Furs, Hind, kullu ad-dunya satuharibuhum. Seluruh dunia akan memerangi mereka, Yahudinya, Nasraninya, Persianya dan lain sebagainya. Pokoknya sedunia pang bakal memerangi. إذن هذه المواجهة مع هؤلاء الأعداء تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى طاقة، إلى قوة حتى تحارب كل هؤلاء الأعداء الكفار. Nah, ini tadi pacangan menghadapi seduniaan, berperang lawan seduniaan, apa yang diperlukan tentunya apa? Kokoh, kemampuan, kekuatan, itulah yang diperlukan untuk menghadapi peperangan, menghadapi seduniaan itu tadi. وأنتم الآن كلكم ستخرجون بعد ذلك إلى الدنيا. Dan kalian pun nih saat ini lagi ada di tempat ini, lagi menuntut ilmu segala macam, ini pun juga istiadat, persiapan untuk kena menuju ke dunia luar dari tempat ini. إلى العمل، إلى الدعوة، إلى التعليم. Begawi, berdakwah, taklim, mengisi pengajian segala macam. إلى الجهاد. Berjihad. فلذلك هذه الأيام، هذه المرحلة، هذه الفترة افعلوا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. Oleh karena itu Nina, waktu-waktu ini, hari-hari ini, mumpung kalian ada di tempat ini, manfaatkanlah, gawilah perbuatan gawian sebagaimana yang digawi oleh para sahabat. اقرأوا القرآن حق تلاوته.
bacalah Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan haqqat tilawah. اعملوا بالقرآن الكريم. Gawilah dengan apa yang ada di Quran itu tadi. كل آية تمر بها طبقها، اعمل بها. Tiap ayat yang engkau lalui, engkau baca, maka gawilah, amalkanlah dalam hidupmu. اعتبر هذه الأيام إعداد لما سيأتي من الفتن والمصائب التي ستجدها في حياتك. Anggaplah hari-hari ini tadi sebagai suatu persiapan dan ujian sebelum kita menghadapi ujian yang sebenarnya di hari-hari yang akan datang. فإذا كان الإعداد هنا إعداد صحيح، إعداد قوي، سوف ينفعك في المستقبل. Jika kalian benar nih persiapan yang di sini ini pada waktu hari-hari ini tadi, pada saat-saat ini tadi waktu kalian ada di tempat ini betul-betul persiapan yang benar dan baik, maka itu tentu akan bermanfaat kelak di masa depan kalian. لا تضيع وقتك. Jangan buang-buang waktu kalian. سيأتي بعدين وقت اللعب، وقت الزواج، وقت الأولاد، سيأتي. Karena ada aja datang waktunya, waktu hendak permainan, waktu hendak kawin, dan waktu lain-lainnya ada aja waktunya kena. الآن وقت الإعداد فقط. Ini saat ini waktu persiapan aja untuk menghadapi masa depan. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه ونترك باقي الوقت للأسئلة. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua, dan waktu selanjutnya untuk tanya jawab. Jadi Syekh yang mau tanya silahkan untuk bertanya kepada Syekh. Silahkan yang mau menanya, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Is'alu, jangan malu-malu, is'alu. Silakan ya. في القرآن في تفضل. اسمك من؟ عبد الرحمن. من أين يا عبد الرحمن؟ هنا. اسأل. Kesepuluhnya kan habis Quran gitu. Nah, ini yang pertanyaan dulu. Zaman dulu kan tetapi banyak Al-Quran itu tuh Hawa anak Abu Talha tadi hafal Quran, maka tadi hafalannya kuat. Kadang misalkan ke masjid lalu membaca Quran, kemana-mana membaca Quran, sedangkan kita yang banyak Al-Qurannya aja ngalih nang kayak kenapa jadi bisa yang sedikit Al-Qurannya tapi hawa itu nak mana-mana membaca. يعني البيئة تساعدهم على الحفظ وكذا وهذا الزمان. نعم سؤال جميل. أنا يعني المقصود أن زمن الصحابة رضي الله عنهم كل شيء يساعدهم لحفظ القرآن. البيئة، المجتمع، المشاركات، كلهم قرآن قرآن قرآن. طيب يعني قل له كل شيء كان يساعدهم على حفظ القرآن الكريم. Itu karena kebiasaan. Ketika dahulu itu lingkungan mendukung. Jadi kebiasaan sehari-harinya ya memang membantu untuk mudah untuk hafal Quran karena lingkungannya mendukung. Seperti itu. أولا كان في ذلك الزمان حافظ القرآن الكريم هو رقم واحد. Zaman dulu menghafal Quran itu nomor satu. Yang utama dan pertama menghafal Quran. يقدم في كل شيء. Mengalahkan semuanya. هو والي كوتا. يا هو والي كوتا، هو مباتي، هو رئيس الشرطة، هو كل شيء حافظ القرآن الكريم. Wali kota, bupati dan semuanya perangkat itu semua hafal Quran. يقدم في المجالس. Termasuk di majelis-majelis. في المجلس هو يقدم يجلس في المكان. هو أمير الجيش إذا خرجوا للجهاد. Pemimpin perang ketika akan berjihad. فكان حفظ القرآن الكريم هو أفضل شيء في ذلك الزمان. Karena itu ketika dulu di zaman itu penghafal Quran itu adalah sesuatu yang paling baik. فكان المجتمع كله كل البيئة كلها قرآن في قرآن في قرآن في قرآن. Maka itu di kelompok-kelompok manapun
dimanapun berada di zaman itu, semuanya pasti ada penghafal Quran. الآن اختلف الوضع. Sekarang berbeda. أصبح الأرتيس هو رقم واحد. Ayolah, artis jadi yang pertama dan nomor satu. المغني هو رقم واحد. Penyanyi jadi nomor satu. مس مدري إيه هي رقم واحد. Miss itu jadi nomor satu. إذن نحن في هذا الزمان أجرنا عظيم. Maka itu kita di akhir zaman ini dosa kita besar. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أني رأيت أحبابي. الرسول قال أنا أتمنى أن أرى أحبابي. Nah, jadi oleh karena itu dikatakan oleh Syekh tadi bahwasanya kalau zaman ini kan kena ngalihnya itu tadi, lalu bagi kita ini pahalanya ganal. Nah itu kena ngalihnya kita hidup zaman ini, bahkan Nabi pun mengatakan, pernah Nabi mengatakan, aku nih hendak melihat kekasihku yang kucintai. فقال الصحابة ألسنا أحبابك يا رسول الله؟ نحن أحبابك. Ujar sahabat, lain kami kah wahai Rasulullah kekasihmu yang kau cintai? قال أنتم أصحابي. Ujar Nabi, kalian adalah sahabatku. أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني. Yang dikatakan oleh Nabi sebagai ahbab itu adalah kaum yang mereka itu beriman kepadaku padahal kada pernah sekalipun melihat wajahku. للواحد منهم أجر 50. Bagi satu di antara mereka itu pahalanya 50. قالوا 50 منا أو منهم يا رسول الله؟ قال منكم. Insyaallah. Dikatakan bagi yang hidup di ujung di akhir zaman itu tadi yang kada pernah melihat Nabi tapi beriman, pahala itu kayak 50 ikung. Ditakoni oleh sahabat, 50 ikung dari buhan mereka juga atau 50 ikung sahabat? Jawab Nabi, 50 ikung sahabat pahalanya itu tadi. Kenapa? Limadha? Kenapa? لأنه لا أحد يساعده إلا من رحم الله. Kenapa jadi sampai Nabi katakan gitu tadi pahalanya 50 ikung sahabat? Karena ini nah kita aja melihatnya kan ngalihnya kadada pang mudah kayak zaman dahulu, kumpulannya itu berataan untuk mendukung kita. Wah ini gin di pondok gin ada jangan kada mendukung kekawanannya itu pang jadi sampai 50 ikung sahabat pahalanya itu tadi. في هذا الزمان أكثر شيء يدعوك إلى الشهوات والشبهات. Nih ya, di ujung zaman ini condongnya kemana kita dibawa pada yang itu tadi yang syubhat, syahwat. انظر الآن لو جاء رجل حافظ القرآن الكريم مثلا من أندونيسيا ذهب لمسابقة القرآن الكريم في مكة أو في القاهرة في مصر ثم رجع وقد فاز، من يستقبله في المطار في بندارة؟ من؟ Kita lihat nih nah kalau ada penghafal Quran ikut lomba musabaqah di mana di Madinah, di Mesir segala macam, kemudian menang, kita dia kembali setelah kemenangan itu kita lihat siapa yang menyambutnya di bandara. من يستقبله في المطار؟ berapa orang يستقبله في المطار؟ كم؟ Berapa ikung yang menyambut tuh nah di bandara tuh nah pemenang musabaqah itu tadi. لكن لو جاء أرتيس انظر الذي يستقبلونه. Nah, tapi kalau yang datang artis lah, pemain film, nah lihati berapa ikung yang menyambut, banyak mana lawan penghafal Quran itu tadi nah yang menyambutnya. لذلك الأجر عظيم. Nah oleh karena itu tuh lah kita lihat ini kan manusia tuh kadang menghormati kadang mendukung, karena itulah malah ganal pahalanya. والله جل جلاله يعلم أننا نحن مساكين ضعفاء لذلك يعطينا أجر كبير. Allah tahu kita ini miskin, lemah, karena kemiskinan dan kelemahan itulah makanya Allah menjulungi pahalanya ganal bagi kita. فنحن لا ننظر إلى هذه العقبات والشبهات والشهوات، لا ننظر فقط إلى أن نكون من أهل الله أهل القرآن. Kita nggak ada melihat kepada yang itu tadi yang syubhat segala macam, tapi yang kita lihat kita pandang kita adalah hendak menjadi ahlul Quran, ahlullah. فلا تقل في زمن أبو طلحة ابن أبي طلحة banyak tahfidz banyak Quran، لا أنت terus امشي احفظ القرآن الكريم. Jangan katakan zaman dahulu, zaman Abu Talha segala macam mudah enak menghafal Quran. Karena saya pikirkan enaknya itu pokoknya kita yang hidup dua ini tahu sakan jalani aja menghafal itu tadi. حتى تأخذ أجر 50 من الصحابة. Sampai kalian dapat bagian pahala tuh 50 ikung sahabat. السؤال الثاني النساء اسألوا
Binian, silakan bertakon. الوانتات يا وانتات اسألنا يا وانتات ها الوانتات القانتات يلا ها عندكم سؤال أنتم هاي إذا عنده سؤال تفضل اسمك توفيق بالقلقلة توفيق اسأل توفيق يا. Mungkin pertanyaan saya ini di luar هذا ممكن ببحث عرب تروس بحث عرب ممكن ها سلك تفضل jadi kami pernah mendengar dari cerita para masyayikh juga bahwa dahulu para salafun saleh termasuk Imam Al-Ghazali juga mengatakan ketika menghatamkan Al-Quran itu apalagi di waktu Ramadan misalnya beberapa kali atau bahkan puluhan kali dalam satu hari, padahal di saat yang bersamaan salafun saleh juga sambil berpuasa, sambil melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, sambil ada yang sambil berjihad juga. Yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana kok bisa para imam mazhab dan salafun saleh tadi bisa mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali, yang sehingga mungkin barangkali teknik itu bisa kami aplikasikan dalam ini bagi para penghafal saat ini. يقرؤون القرآن أكثر من مرة ها؟ ومع أن عندهم وقت وعندهم كذا هذا السؤال نعم أولا الصحابة والتابعين والسلف الصالح كانوا يحفظون القرآن الكريم كما يحفظون أسماءهم. Pertama-tama, keadaan kekuatan hafalan yang sahabat itu terhadap Al-Quran bagaikan nang kayak kita ini menghafal nama kita adalah nang suah kadingat lawan nama kita seorang gitu. إذن عندما يقرأ لا يحتاج buka mushaf. Maka oleh karena itu ketika mengaji, membaca hafalan kada perlu untuk buka-buka tutup mushaf nang kayak kita ini. هو مصحف. Bukan هذا الصحابي التابعي أئمة المذاهب هم مصحف. Mereka itu pengadah mushafnya di dalam diri mereka pribadi itu tadi. فيقرؤون القرآن كما نحن نتنفس. هم يقرؤون القرآن. Maka mereka membaca Al-Quran itu sebagaikan kayak kita bihinak nih nah. فلذلك يستطيع يعني الواحد منهم يستطيع أن يقرأ القرآن الكريم في كل وقت. Oleh karena itu tiap-tiap mereka itu tadi kawa membaca mengaji dalam tiap-tiap waktunya karena saking kuatnya hafalannya itu tadi. وهذه المرحلة هذه الدرجة التي وصلوا إليها ما بسبب ماذا؟ كيف وصلوا إلى هذه الدرجة؟ Nah ini tingkatan ini derajat ini tadi bagaimana para sahabat itu tadi mencapai sampai kepada derajat atau tingkatan ini tadi بكثرة القراءة dengan banyak-banyak membaca, banyak mengaji. بسبب كثرة القراءة أصبحت القراءة سهلة جدا بالنسبة لهم. Nah, karena banyak mengaji, banyak membaca itu tadi, maka akhirnya pun menjadi mudah dengan banyaknya kita mengulang-ulang itu tadi. اليوم 24 ساعة. Hari ini sama ya 24 jam juga. والجزء الواحد تستطيع أن تقرأه إذا بسرعة في 15 menit. Nah, satu juznya itu kalau kalian baca dengan cepat tapi tetap memperhatikan tajwidnya, kawan dibaca dalam 15 menit atau 1/4 jam. إذا 1 jam 4 juz. 1 jam 4 juz. Sa'ah wahidah 4. مع التعود يستطيع. Dengan pembiasaan maka itu tadi kawa digawe. والصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يضيعون الوقت. Sahabat radhiyallahu anhum itu kada dapat membuang-buang waktu. كلما وجد وقت يقرأ. Tiap-tiap mereka dapatkan waktu luang untuk kau mengaji, kada ada main-main kan santuy ya kita kada ada mengaji. Pokoknya bila ada waktu luang mengaji. نحن الآن نضيع وقت كثير. Mun kita wah ini yalah pikirkan merasa ada ya kalau banyak membuang-buang waktu. في بندارة ممكن 1 jam tunggu طائرة الناس 1 jam. 1 jam menghadang pesawat ya kalau ya pelongo-pelongo ya nah gitu nah kada denan gawi takun bu ungut ya. إذا في روما ساكت فقط لمبو ميرا كل وقتنا هكذا. ماذا استفدنا؟ ما في فائدة. Nah, di rumah sakit ya kan kada denan apa-apa ya duduk mengungut
di lampu habang mau ngut menghitungi 56, 55, 54 kan itu digawe untuk buang-buang waktu. كان عندما كنت إمام في جدة في السعودي كان رجل توى يصلي بجواري. Ketika beliau di Jeddah, jadi imam di Jeddah, ada laki-laki tua duduk samping beliau. يقرأ القرآن الكريم بين الأذان والإقامة. Nah, laki itu tadi mengaji di antara waktu azan dan iqamah. وهناك في عرب سعودي بين الأذان والإقامة أقل شيء 15 menit. Nah, di Arab Saudi itu tadi sependek-pendeknya paling dikit jeda antara azan dan iqamah itu 15 menit. والفجر 20 menit. Nah, bila yang subuh 20 menit jeda waktu azan dan iqamah. فهذا الرجل في صلاة الصبح سمعته يقرأ البقرة. Laki-laki ini ujar Syekh, beliau dengarkan ternyata yang dibacanya apa? Al-Baqarah. الظهر سمعته يقرأ سورة النمل. Nah, Zuhur membaca An-Naml. يقرأ بدون مصحف. بسم الله الرحمن الرحيم. يقرأ بدون مصحف. وهو توى. Waktu Zuhur udah membaca An-Naml tanpa mushaf, ya kan? Padahal beliau adalah laki-laki yang tua. ثم سألته في صلاة العصر أنت كم تقرأ في اليوم؟ Lalu Syekh beliau tanyakan pada waktu salat asar pada laki-laki tua itu tadi, pian berapa sehari itu mengaji? لم يجبني. Nah, kada dijawab oleh laki-laki tua itu tadi. قلت له جزء؟ قال لا. جزئين؟ لا. 3؟ لا. 10؟ قال نعم. يقرأ من الصباح إلى العصر 10 أجزاء. Ditanya oleh Syekh, 1 juz kah? Kada. Jadinya 2, kada 3, kada 10 kapian ya iya jadinya laki-laki tua. بدون مصحف. ما عنده مصحف. Tanpa mushaf membacanya. فهذا يعني نحن نستطيع أن نصل لهذه الدرجة أيضا. Kita pun insyaallah kalau juga mencapai kepada derajat tingkatan itu tadi. كل شيء بالحب يكون. بالحب أي شيء يصبح سهل. Semuanya itu mun udah cinta ya kalau kawah aja insyaallah. الذي يحب امرأة تقول له افعل كذا يفعل. Yang cinta binian, jar binian tuh anu kan ini bang ya digawinya. اذهب يذهب. Nah, tulak tukarkan anu tulak ya kan gitu dah. اذهب إلى جاكرتا أحضر آيس كريم يذهب إلى جاكرتا يحضر آيس كريم. Tulak Jakarta tukarkan es ya lo tulak hakon kenapa karena cinta. ما الذي يحركه؟ Apa yang menggerakkannya itu tadi? الحب. Al-hub, cinta. فالحب أكبر محرك. Cinta itu adalah motivasi yang paling ganal. فإذا أحببت القرآن حبا جما حبا عظيما حبا كبيرا ستفعل كل شيء من أجله. Nah, jika kau udah cinta dengan Al-Quran, sebenar-benarnya cinta yang ganal, cinta yang agung, maka kau akan lakukan untuknya apapun. فالمسألة ليس مسألة وقت. هم عندهم وقت نحن ما عندنا وقت. لا. Masalahnya itu bukan karena mereka punya waktu, kita kada punya waktu, atau mereka punya waktu 50 jam, kita 24 jam ya, tidak, bukan itu masalahnya. المسألة أنهم أحبوا هذا القرآن الكريم أكثر منا. Masalahnya bedanya adalah hanya karena mereka itu cintanya lebih ganal dibandingkan cinta kita. وتعلقوا بالقرآن أكثر منا. Nah, ta'alluq mereka kepada Quran juga lebih daripada kita dibandingkan dengan وصدقوا الأجر الذي جعله الله لهذا القرآن أكثر منا. mereka membenarkan pahala yang dijanjikan Allah itu lebih daripada kita membenarkan dan meyakini pahala itu tadi. نسأل الله أن يجعلنا مثلهم. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita nang kayak Buhan Sidin itu tadi juga. الرجال سألوا سؤالين والنساء لم يسألوا شيء. Nah, lakian udah 2 betakon, winian belum lagi ya, Syekh. الرجال متقدمون والنساء متأخرات. هيا اسألوا يا نساء. Di HP. تفضلوا ها. Bacaan? إذا لم تسألوا ستسألوا. Mohon kada betakon ditakoni. إذا سنسألكم إذا لم تسألونا. Soal dari perempuannya itu dibacakan. من؟ طيب سؤال منهم بس بالهذا. طيب جميل. الحياء من الإيمان. هذا يستحون. الحياء من الإيمان. Apalagi dia selama tafsir sering saya sudah mendengar fadilah atau keutamaan menghafal Quran, membaca Quran yang sering banget mendengar sudah betapa luar biasanya kan menghafal Quran. Tapi kadang-kadang kita tuh tetap malas saja gitu kan. ملس. Nah, kira-kira apa yang jadi sebab malas itu dan bagaimana cara mengatasinya?
السؤال الأول والثاني. هو ده سؤالين وأنتم سؤالين سوا الآن. النتيجة 2-2. Dua-dua. أيوة. السؤال الثاني. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita nih supaya memprioritaskan Al-Quran dengan Islam kita sesibuk-sibuknya kita tetap bisa membaca Al-Quran. السؤال الأول الملل إذا تقرأ القرآن تعرف أن له فضل وله فضيلة لكن يصيبها الملل صح؟ والثاني السؤال الثاني ما هو؟ yang dua waktu baca ماذا؟ Walaupun sibuk, lau kunna mashghul. طيب. الأول هو يسمى الملل ملل هذا عربي ملل بالأندونيسي ملس Nah, bahasa Arabnya malal namanya. Syekh lah malal. وملس طيب الملل كما قلنا أيضا يعود إلى الحب مسألة الحب مسألة الحب نعم الآن لو جلست مع الذي تحبه هل تمل إذا جلست مع من تحب هل تشعر بالملل Nah, ini kembali masalahnya ujar Syekh kembali kepada masalah yang tadi yaitu cinta. Mun kita cinta lawan seorang manusia, ya kan? Ketujuh lawan manusia, kita duduk lawan ini itu tadi adalah merasa muyak. إذا جلسنا مع من نحب ممكن 5 jam كأنه 10 menit. Nah, ini pengantin hanyar ya Ustaz Rahmat ya. Duduk ya. Hanya duduk lawan orang yang dicinta ya Syekh, nah seakan-akan 5 jam tuh rasanya 10 menit aja. Ya. cepat يقول الوقت بسرعة. Secepat tebang waktu berjalan ya kan bila kita duduk bersama dengan apa yang kita cintai. أما إذا جلسنا مع الذين نحبه ممكن 1 menit كأنه 1 jam. Nah, mun kita duduk lawan orang yang kita muyaki, kita kata ketujuh ya kan. Hanya 1 menit ya Syekh, 60 detik rasanya itu udah sejam, hendak lakas buka aja lagi nah gitu. وننظر إلى الساعة. هذا متى يذهب هذا متى يمشي في نفسك في قلبك إذا جلس متى يمشي هذا Nih ya. وكل شيء تنظر إلى الساعة وكأنه لا يمشي هيا بسرعة فالملل هذا هو السبب لذلك يجب أن كل شيء إذا نريد أن نفعله لا بد أن نحبه. Maka obatnya apa ya Syekh? Yang kita lakukan adalah wajib kita kembali kepada yang itu tadi, wajib bagi kita mencintainya. انظروا الآن بعض الناس أحيانا يعمل في كرجة مثلا يحبها فتجده يفرح وهو يعمل وبعضهم يعمل في مكان لا يحبه فيشعر بالملل. Kita lihat sebagian manusia ini lawan gawiannya, ada sebagian yang memang ketujuh lawan apa yang digawinya, makanya pun himung menggawi gawiannya itu tadi. Tapi ada juga yang bergawi inya kada ketujuh lawan gawiannya itu tadi, yaitu kita lihat golongan itulah yang mengalami yang namanya malal itu tadi. طيب أنا أشعر بالملل إذا قرأت القرآن. Anda ya kita nih merasakan yang namanya malal itu tadi ketika mengaji. يجب أن أجد حلا لهذا الشعور وهذا الإحساس. Wajib kita menemukan pemecah masalahnya, obatnya untuk malal penyakit itu tadi. وهذا الأمر بيد الله. Hal ini tadi, obatnya itu tadi, penyembuhannya ada di dalam genggaman kekuasaan Allah. يجب أن تسأل الله عز وجل أولا تكره هذا الحال. Wajib engkau minta kepada Allah yang pertama-tama agar Allah jadikan engkau benci dengan keadaan engkau muyak mengaji itu tadi. لأن هذا حال الكفار. Ini keadaan orang kafir nih, والمنافقين. keadaan orang munafik. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. Nah nih ayat surah Fussilat, orang kafir mengatakan apa? Jangan dengarkan Al-Quran ini. والغوا فيه لعلكم تغلبون. الغوا يعني إذا القرآن يتلى أنتم ألغوا تكلموا كلام لغو حتى لا يسمع القرآن. Nah, jika dibacakan orang kafir itu apa katakan?
walghaw mereka itu artinya tuh abayakan, pokoknya bila ada ayat dibacakan pander napakah gawi supaya kita lalai kada terperhatikan dengan ayat itu tadi. إذن أولا لا بد أن نحزن من هذا الحال. Yang pertama-tama wajib kita sedih dengan keadaan kita kalau kita kayak itu tadi. ونكره هذا الحال. Kita benci juga dengan keadaan itu tadi. ونستعيذ بالله من هذا الحال. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari keadaan yang kayak itu tadi. أننا نشعر بالملل مع القرآن. Bahwa kita mengalami malal dengan Al-Quran itu tadi. ونشعر بالسرور والفرح والسعادة مع الموفي. Nah, merasa himung, merasa ketujuh, merasa bahagia menonton film, مع الجيم. main game, مع كون. nah berkumpul, dudukan lawan kawan-kawan. مع تمن. كون تمن ما الفرق؟ سواء. يجب أن نحزن. إذا أنت تحزن وأنت تحزنين من هذا الحال أنتم على خير. Nah, nih wajib kita sedih dengan keadaan itu tadi. Kalau nih tahap awal udah dilakukan, kalian udah sedih dengan keadaan malal muyak mengaji itu tadi, ketahuilah itu kalian udah berada dalam satu kebaikan udah. هذا أول خطوات الحل. Ini adalah langkah pertama dari pemecahan masalah pengobatan malal itu tadi. لأن المنافق لا يندم ولا يشعر بالحزن على هذا الأمر. Karena orang munafik itu dia kada pernah menyesali keadaan inya kada tapi mau mengaji. Kalau kita baik, penyesalan itu, sedihnya itu udah tahap langkah pertama. فهذا الشعور منك دليل الإيمان. Perasaan sedihmu dari hatimu itu tadi adalah tanda keimanan. لكن لا تقف عند هذا الحال. Nah, tapi jangan stop di keadaan itu aja merasa sedih. Dan mudah-mudahan Allah jadikan aku benci ya. Mbahnya kada yang mengaji juga, jangan stop di langkah itu tadi. فقط تحزن. Sedih aja, ampih lah mbahnya. إذا رأيت رجل يقرأ القرآن الكريم يا الله saya mau هكذا يا الله kenapa أنا ليس هكذا يا الله لا تقل هكذا فقط. Jangan kayak itu aja ya Syekh ya kan. Belanya melihat ada lakian yang banyak mengaji, ya Allah ulun hendak kayak ini juga, ulun hendak juga kenapa ulun kada kawa lagi kayak itu aja, tapi banyak ada berjuang juga, jangan stop. لأن هذا إذا تفعل هكذا فقط لن تجد حلا. Nah, jika yang kau lakukan hanya stop di langkah pertama ini aja, kau tidak akan masih dapat pemecahan masalahnya, kada dapat. هذه الخطوة الأولى. Ini cuma langkah pertama. لا بد أن يكون بعدها خطوات. Wajib lagi mbahnya itu kita lanjutkan ke langkah kedua, langkah ketiga dan langkah-langkah selanjutnya. خلاص أنا لا أريد أن أكون هكذا. Nah, aku tidak mau jadi keadaan dengan keadaanku yang kayak ini tadi. أنا لا أريد أن أشعر بالملل إذا قرأت القرآن الكريم. Aku kada mau merasakan malal muyak ketika mengaji ini. أنا أريد إذا قرأت القرآن الكريم أشعر بالسعادة والسرور والفرح. Aku ingin kalau aku mengaji, aku merasakan kebahagiaan, ketenangan, kehimungan. أنا أريد أن أكون مثل ذلك الصحابي. كانوا 2 من الصحابة في الليل المجاهدون المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم تدور ورجلان من الأنصار قالوا نحن اليوم سنكون لهؤلاء حراس. مات إسلامي. مات مجاهدين Nih, kita يحرسهم صح؟ أقول mau menjadi seperti dua laki-laki dari kalangan sahabat, kalangan Ansar yang tadi ketika yang lainnya tidur, mereka berdua bangun untuk menjadi mata-mata menjaga itulah pejuang yang lainnya. فقال أحدهم أنا سأنام وأنت احرس ثم إذا تعبت أنت تنام أنا أقوم. Ujar yang satu kepada yang lainnya, aku tidur, kau jaga. Jika kau lelah, kita gantian. Aku jaga, kamu tidur, aku jaga gantian. فالذي كان يحرس قال سأحرس وأصلي لأن الكفار هناك ليس هناك كفار هناك يقول أنا سأنظر إليهم وأصلي وأحرس وأصلي أجمع بين حراسة والصلاة. Ujar yang jaga, aku akan menjaga, aku sholat. Beliau kumpulkan dua gawian langsung dalam satu waktu, menjaga dan juga sholat. فأحد المشركين أخرج سهما ورماه. Kaum musyrikin ada salah satunya yang memanah, kena kepada beliau. فأخرج السهم وأكمل الصلاة. Nah, beliau cabut anak panahnya itu tadi, beliau tuntungakan sholatnya. الآن نحن لو نياموك ممكن نخرج من الصلاة. Nah, kalau kita ya kalau nyamuk hekong aja ikut abut dah ya, kalau bisa batal sembahyang. أو صمود
atau semut abang kami ikut ya. أما إذا شنشا ممكن شو نهرب. ها شنشا Oh cicak, cicak cicak. سوف نهرب. Bukah ya kalau punya cicak nih. Ya ada cicak sembahyang bukah. والنساء إذا رأوا تيكوس ماذا ستفعل؟ بطل صلاة. Ya mun ada tikus nih binian saya bisa batal bukah ya kalau ini tadi anak panah استمر في الصلاة وسهم ثاني استمر في الصلاة فلما خاف أن يسقط بسبب كثرة الدماء أيقظ صاحبه فرأى الدماء ما هذا؟ قال كنت أقرأ سورة وكرهت أن أقطعها. Ujar beliau tadi, ya kan yang sahabat yang jaga tadi kena panah satu cabut, kena lagi cabut. Nah, sampai beliau berpikir bakalan jatuh dan nih saking banyaknya darah karena kena panah tadi, hanya membanguni kawannya. Takajud kawannya bangun. Kenapa nih hibak berdarahan? Ya, kenapa? Ujar beliau dijawab bahwasanya aku nih lagi sholat, lagi membaca ayat, aku benci untuk memotongnya. بعض الناس أحيانا لا يصدق مثل هذه القصة. يا هذا قصة ليس حقيقي يا شيخ كيف هذا؟ Nah mungkin ya ada kita berpikirnya nih cerita kecil aja kita kan gak ada cerita betul-betul ini. الآن في هذا الزمان موجود في اليوتيوب بعض الناس يده مقطوعة رجله مقطوعة وهو يقرأ القرآن الكريم. Di zaman ini pun Syekh di YouTube ada kita menemui tangannya dipotong, kakinya terpotong, tetap mengaji. ليس سهم يدخل هنا وإنما يده مقطوعة رجله مقطوعة وهو يقرأ القرآن ولا يتوقف من قراءة القرآن. هذا أو لا رأيتم أو لا في اليوتيوب هذا في المجاهدين في سوريا وكذا كذا تجد رجله مقطوعة وهو يقرأ القرآن الكريم. Para pejuang-pejuang di Suriah ya, tangannya terpotong, kaki terpotong tapi tetap keadaan ampih, tetap membaca ayat, tetap mengaji dengan keadaan beliau itu tadi. فالشاهد أنه موجود بعض الناس إذا أحب القرآن الكريم حبا عظيما حبا شديدا يصبح هذا أحب شيء إليه. Itu tadi manusia kalau udah betul-betul cinta, ganal cintanya itu tadi, kayak itu keadaannya menjadi hal Quran itu tadi yang paling dicintainya. إذا قلنا أولا نكره هذا الحال الملس أثناء قراءة القرآن الكريم والملل ثم لا نكتفي بهذا بل نبدأ ونتحرك وندخل القرآن في قلوبنا. Itu tadi langkah pertama yang kita jangan stop yaitu kita sedih dengan keadaan itu tadi. Jangan itu aja, kita lanjut ke langkah kedua, kita bergerak untuk memulai memasukkan Al-Quran itu tadi ke dalam hati kita. كيف؟ Bagaimana? أن نقرأه بالترتيل. Dengan membacanya dengan tartil. ورتل القرآن ترتيلا. Bacalah Al-Quran dengan tartil. أقرأ وأسمع ليس فقط أذني وإنما أذني إلى قلبي يدخل. Kita baca bukan cuma hanya membaca memperdengarkan ke telinga tetapi juga ke dalam hati. أقف عند الآيات أردد الآيات. Berhenti pada suatu ayat, diulang-ulang ayatnya itu tadi. إذا أنا أقرأ مثلا القرآن الكريم أقرأ عما يتساءلون عن النبأ أقرأ النازعات عبس التكوير مررت بآية شعرت أن هذه الآية أثرت في أكررها. Jika misalnya kita membaca An-Naba, An-Nazi'at, ya kan? Kita baca balawat abasa, at-takwir, lalu kita ada temukan satu ayat yang kayaknya tuh punya rasa di hati kita, ada suatu hal yang pokoknya menyentuh hati kita ulang ayatnya itu tadi. أبكي أو أتباكى يعني أحزن وأتفكر في الآخرة وأتذكر القبر وعذاب القبر وهذه الأمور تبدأ في نفسي الشعور فأبكي من خشية الله عز وجل. Kita menangis dengan ayat yang kita baca itu tadi, kita merenung, kita pikirkan kalau ayat azab misalnya kan, kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan diri kita. مع التكرار بإذن الله سيصبح القرآن الكريم أحب شيء نسمعه. Dengan pengulangan, ulang, insyaallah Al-Quran itu akan menjadi satu hal yang paling manis, paling enak di telinga kita. فإذا أحببنا القرآن الكريم سنحب تلاوته قراءته دائما يكون في يدنا دائما نقرأه. Jika udah kita mencintai Al-Quran, maka tentunya dengan cinta kita itu tadi juga kita akan mencintai untuk membacanya dari waktu ke waktu. Selalu kita baca نقرأ تفسيره نفهم معاني الكلمات
kita membaca tafsirnya, kita membaca makna kata tiap kata demi kata di dalam ayat-ayat yang kita baca. أنا أريد أقرأ الآن هذه سات هلمان أقرأ في التفسير وأفهم ما معنى هذا الكلام في الترجمة والتفسير حتى أفهم معنى هذا الكلام فإذا فهمت ثم بدأت أقرأ سأخشع إن شاء الله. Nah, misalnya kita mau membaca satu halaman, kan kita baca tafsirnya, kita pahami ayatnya, kita pahami makna yang terkandung di dalamnya, kita baca lagi ayatnya dengan tartil itu tadi, insya Allah kita akan merasakan ketakutan kepada Allah. Pokoknya lebih lah feeling kita terhadap ayat itu tadi. فالقرآن الكريم مؤثر في كل شيء. Quran itu selalu meninggalkan jejak, memberikan bekas yang baik pada tiap hal apapun. أثر في الجبل. Memberikan asar, memberikan jejak pada gunung. أثر في الجن. Juga kepada jin. سمعنا قرآنا عجبا. Jin mengatakan kami dengar Quran bacaan yang mengagumkan. فالقرآن الكريم لا بد أن يحرك قلبك لكن أنت أعطيه فرصة. أكثر الناس الآن لا يعطي فرصة للقرآن، يقرأ يوم يومين ما في فائدة، يترك القرآن. الدواء الآن الدكتور عندما يعطينا دواء نأكله حتى ينتهي، نأكل الدواء بعد شو اسمه تيجا كالي بعد الفطور بعد الغداء بعد العشاء بعد الفطور بعد الغداء بعد العشاء ساتو مينغو دومينغو ساتو بولان حتى نشفى. الآن بعض الناس يقرأ قليلا ثم يترك القرآن الكريم. Al-Quran itu pasti jadi obat yang akan memberikan bekas yang baik kepada kita. Cuma masalahnya terkadang kita yang kadang memberikan Quran ini kesempatan untuk mengobati jiwa kita. Kayak dokter memberikan obat, jangan mennya kada diminum di andak jana kayak apa ya kan. Tapi bilangnya obat dokter diminum dipadahkan 3 kali. Diminum 3 kali. Baca Quran kan apa kayak itu hanya temat membaca ya kan. Kayak lebih menaati dokter dibandingkan dengan hendak obat dari Allah nah gitu kan. 1-2 kali baca ampih bah kada berfaedah juga ya nah gitu nah dipadahkan. رجل كبير orang tua كان يقرأ القرآن ولا لا يحفظ القرآن لكن يقرأ كل يوم يقرأ فابنه قال له يا أبتي أنت لماذا تقرأ كل يوم أنت لا تحفظ القرآن الكريم لماذا تتعب نفسك وكل يوم تقرأ. Ada laki-laki tua yang tiap hari beliau ini mengaji membaca beliau kada hafal tapi membaca dari mushaf sampai anak beliau memadahkan bah ya kenapa ya ini tiap hari mengaji mau uyuhi aja ya pian kada hafal juga kada mau ulang hafalan artinya dikit pun kan gitu nah kan kada ada tanggung jawab yo mau ulang hafalan kenapa pian hakun uyuh tiap harinya mengaji banyak. فكان هناك ماذا نقول الذي نضع فيه السامبة نضع سامبة ما اسمه الوعاء هذا ايوه حق السامبة لكن يعني لا نستطيع نحمل فيه الماء مفتوح من كل جهة keranjang sampah yang berlubang-lubang gitu kan. لا نستطيع نضع فيه ماء. كان فيه ماذا؟ كان فيه فحم باتوبارا. هذا السامبا كان في داخله باتوبارا فحم. Keranjang. Ini beliau abahnya laki yang tua tadi memberikan contoh ya kan. Kalau ada ya kan keranjang kayak keranjang sampah yang berlubang-lubang tuh nah lain yang kayak ember yang plastik tuh ini ada kan yang kayak kayu yang berlubang-lubang yang banyak tuh kada kawa ditampung di dalamnya keranjang itu tadi ada batu bara di dalamnya jar abahnya ini tadi. فالأب أخذه وأخرج باتوبارا طبعا لونه أصبح أسود. Kemudian abahnya itu tadi mengambil keranjang kayu yang berlubang-lubang itu tadi batu baranya dibalik tapi kan tetap di dalamnya itu ada yang hitam-hitamnya itu tadi rigatnya. قال له خذه وأحضر ماء من النهر. Ambil nih nah keranjang ini tadi bawa ke sungai cibuk banyu. قال كيف أحمل فيه ماء يا أبي إذا وضعت فيه ماء سيخرج الماء. Kayak apa ulun hendak mencibuk banyu pakai ini tadi bah ya. Ulun cibuk keluar banyunya kada kawa ini menampung banyu. قال افعل ما أمرتك به. Nah jar abah gawi aja nah apa yang kupadahkan ini gawi aja dulu jangan banyak akun. فيذهب إلى النهر ويحمل فيه الماء وهو يمشي الماء يخرج يصل هناك ما في ماء. Maka si anak tadi pun menggawi dah apa yang dipadahkan abahnya tadi dibawa ke sungai dicipukakan dibawakan pulang wadah abahnya kan ada banyunya karena berlubang itu tadi. مرة مرتين 3 مرات قال يا أبي لا فائدة انظر ما في ماء. Lalu jar anaknya nih sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali nabah pian ini bapak menyuruh anaknya ini kada ada faedahnya lalu ya mana banyu ditampung dibawa pakai wadah ini tadi. فقال له أبوه انظر الآن
ما لونه؟ Maka ajar abahnya tadi itu nah lihati buka mata tuh nah apa warnanya wah ini masih ke hitam-hitam tadi ada. أصبح نظيف ليس فيه. قال كذلك القرآن لا بد أن يكون فيه منفعة وفيه فائدة. Nah, jadi bersih keranjangnya itu tadi kayak tujuh Al-Quran ya kan. Walaupun kada tertampung di dalam kan tapi tetap Quran itu bacaan kita tadi membuang apa-apa hal-hal yang rigat di dalam jiwa, di dalam hati kita itu. لا يمكن أن يقول مسلم أنا لم أستفد من القرآن الكريم. Tidak mungkin muslim itu kada dapat faedah apapun dari Al-Quran. هذا دواء. الله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فلا بد أن يكون فيه الحافظ يزداد حفظا الذي في قلبه مرض يخرج المرض الذي في قلبه لا بد أن يكون هناك فائدة من هذا القرآن العظيم. Nah, pasti Al-Quran itu tadi berfaedah bagi kita yang beriman ini tadi. Allah pun udah janjikan bahwa di dalam Quran itu apa? Ada penyembuh dan juga ada rahmat di dalam Al-Quran itu tadi. Maka kayak apapun dibaca walaupun kada hafal kita baca tetap pasti ada faedahnya untuk kita. هذا السؤال الأول والثاني. الأول الثاني ماذا؟ نسينا الثاني. Yang kedua نسينا apa? الثاني. Oh, Manajemen waktu mengatur waktu supaya mengambil sesibuk-sibuknya kita masih مشغول. نعم. الآن تفكروا الآن تدبروا كل شيء في حياتنا له وقت. الطعام له وقت، الشراب له وقت، النوم له وقت، قضاء الحاجة لها وقت، اللعب له وقت، كل شيء له وقت إلا القرآن. لم تجد 24 ساعة ما وجدت القرآن أين تضعه؟ nah, coba pikirkan, renungkan di Syekh. Kita selalu punya pembagian waktu. Waktu makan ada, ya kan? Kau aja meluangkan waktu angsan makan, ya kan? Siapa yang kada sempat makan, kededa lah. Waktu main, ada aja waktu main, Syekh. Kau aja meluangkan waktu main game, main HP segala macam. Buang hajat, ada waktunya. Adakah yang kada sempat? Kededa kalau, tapi kenapa biar Quran kada sempat? Anehnya pang pada waktunya 24 jam sing banyakan. هل سمعتم إنسانا نسي أن يأكل؟ Adakah kalian pernah menemukan manusia ilah kadingat makan tadi ya? ليس 1 kali, 3 kali. Nah, sampai 3 kali kadingat makan, adakah Oh, menemui? waduh, saya lupa, ما أكلت اليوم. ما في مستحيل. Nah, kada mungkin ya kan? Ada laki-laki bepadah kadingat makan 3 kali seharian 24 jam bepadah kadingat makan. حتى لو نسي هناك من يذكره. هي لم نأكل اليوم اتق الله. Sampai ya kan kalau andai makan tuh yang lupa, tuh ada tuh yang mengetok-ngetok di dalam mengingatakan, ya kan? Oh, beingat belum makan, ya gitu. Nah, ingat belum makan. Ayo cepati makan dari dalam jiwanya itu. Nah, ada yang mengetok-ngetok. وتبدأ المعدة تشعر بالألم حتى يدخل الطعام. Terima kasih, syukran, jazakallahu khairan. Bayangkan ya kan, lambung apa bagian pencernaan di dalamnya kuciak-kuciak ya kan, berkuciak makan gitu kan, cepati buati makanan sampai kita makan. Alhamdulillah ya masih banyak lah udah akun makan ya kita, ada bagian dalam kita yang mengatakan gitu. هل رأيتم إنسان يقول نسيت أن أنام؟ Adakah kalian temukan manusia, iyalah aku lupa tidur hari ini? بنفس العين هي بنفسها. أنت لا تريد تنام، أنا أريد أنام، السلام عليكم. خلاص أنت انظر إلى كيف ستنظر إلى التي في، خلاص تتوب ما في. Itu ya kan, tentang tidur pun kan ada yang lupa untuk tidur tadi ya kan, mau bila mengantuk ya tepat jam ya kan, alami ya kan. أول شيء يعطيه هذا أولا لا ينام، خلاص هي تغلق العين، أول الفم ثم لا ينام العين بنفسها، خلاص أغلقنا مع السلامة. Secara alami ya kan, pemulaan kadang tanda-tandanya mulut dulu menguap, tapi kalau dilawan tetap pada akhirnya mata tetap baik secara alami tertutup. هل الإنسان ينسى أن يذهب إلى الحمام كمرمندي؟ جرب سينزل بنفسه. Ya. Adakah ya, manusia yang lupa untuk ke toilet, ke kamar mandi, ke toilet, ditahan-tahan ya lupa ya gitu, tetap keluar sorangan ya. 1 2 3
لا تذهب كبار مندي أنا سأنزل. لاري يدخل الحمام بسرعة اخرجوا. لا يمكن أن ننسى هذه الأشياء. Tidak mungkin kita lupakan yang dengan hal ini tadi, karena secara alami dari dalam jiwa kita nih ada mengetok gitu, cepatin digawe gitu, karena dorongan jiwa kita. أما القرآن ننسى يوم يومين أيام. يوم الجمعة سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الكهف يقرأ يوم الجمعة. Al-Quran lupa, ya kan, sehari 2 hari kan lupa. Bila hari Jumat membaca Al-Kahfi. الذي ينسى القرآن الكريم الذي لا ينام، الذي لا يأكل الطعام، الضرر ليس كالضرر الذي لا يقرأ القرآن الكريم. Yang tidak tidur, tidak makan, menahan-nahan buang hajat, bahayanya itu beda dengan bahaya meninggalkan mengaji Al-Quran itu tadi. انظروا الضرر إذا تركنا القرآن الكريم. Lihatlah bahayanya kalau yang kita tinggalkannya adalah membaca mengaji Al-Quran. Apa bahayanya? يقول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر في سورة فاطر الله عز وجل يقول ولا تكونوا ثم قست قلوبكم الذي يقول الله عز وجل فيها ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ما بدايتها؟ ألم يأني للذين آمنوا. يقول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله عز وجل هنا يحذرنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. متى تخشع قلوب المؤمنين لذكر الله؟ Pada ayat ini surah Al-Hadid, Allah berikan peringatan kepada kita semua, belum datangkah lagi waktunya untuk kita ini untuk khusyuk, tenang, membaca ayat-ayat zikir, mengingat Allah dan juga kepada apa yang Allah turunkan. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. Jangan sampai kita ini menjadi seperti kaum yang diberikan kitab, kaum-kaum terdahulu. ماذا حدث لهؤلاء الذين قبلنا؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. يعني أصبح بينهم وبين كتابهم مدة طويلة، زمن طويل، ابتعدوا عن كتابهم التوراة والإنجيل، ابتعدوا عنها. Jangan sampai kita menjadi golongan umat-umat terdahulu tadi. Qala alaihimul amad, panjang waktu, yang berjalan waktu 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, begitu panjangnya kita menjauhi kitab suci kita. Kapan lagi hendak mendekati, kapan lagi hendak membanyakin mengaji? Jangan sampai kayak itu tadi. Faqasat qulubuhum, membatu hati, ya kan, setahun 2 tahun dilihatkan aja ya, kada diobat-obati jadi batu hati itu wa katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan dari mereka itu fasik. Idzan الفسوق ما سببه؟ قسوة القلب ما سببها؟ البعد عن القرآن. Ya, kefasikan itu apa penyebabnya? Qaswatul qalb, kerasnya, membatunya hati. Kenapa hati ini jadi membatu? Karena jauh lawan Al-Quran. إذن تبتعد عن القرآن تصبح قاسي القلب تصبح فاسق والعياذ بالله. فهذه النتيجة من يترك القرآن الكريم. Nah, inilah poin-poin yang akan terjadi, tahapan yang akan terjadi mun kita menjauhi Al-Quran. Pertama-tama kita jauh setumat, ya kan, tapi masih jedanya pendek-pendek. Karena makin lama mun kada diobati makin jauh jedanya dari satu waktu mengaji ke mengaji berikutnya, makin jauh sampai hati itu menjadi membatu saking jauhnya kada terus mengaji lagi sampai menjadi pasif. Fala taqul ma wajadtu waqtan lil Quran.
Jangan kau katakan aku kada punya waktu, kada temukan waktu untuk menyempatkan mengaji Al-Quran. خصص للقرآن ساعة لا تتركها أبدا. Nah, spesialkan, tunggalkan satu waktu untuk mengaji. Jangan pernah engkau ingkar janji dengan waktu yang telah kau tetapkan untuk mengaji itu tadi. ولا تتنازل عنها. يعني إذا مثلا عندك أمر ضروري لا تقول خلاص وقت القرآن الكريم كنسل ونضع هذا، لا، كنسل كل شيء إلا وقت القرآن. اترك كل شيء إلا وقت القرآن الكريم، لا تتركه. Nah, tinggalkan hal yang lain apapun, tapi jangan tinggalkan Al-Quran. Walaupun kita punya kesibukan yang mesti ditunaikan dengan cepat, mungkin diganti di waktu lain, nggak maksudnya gitu. Nah. Oh, hal-hal yang lain itu silahkan diganti, ditinggalkan, tapi tetap untuk mengajinya ini tadi, nah jangan itu yang diganti, ditinggalkan. لماذا؟ لأن ترك القرآن الكريم يترتب عليه كثير من الضرر والمصيبة في الدنيا والآخرة. Kenapa? Karena meninggalkan Al-Quran itu tadi itu sudah tertuyuk, terkumpul di dalam kita meninggalkan, menjauhinya itu tadi berbagai macam bahaya di dunia maupun di akhirat kelak nanti. نسأل الله العافية والسلام. سؤال آخر؟ Ada pertanyaan lagi? أو نكتفي بهذا القدر؟ نكتفي بهذا؟ نعم. طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل ألا تخرجوا من هذا المكان إلا وقد حفظتم القرآن الكريم وأصبحتم من أهل الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وجودك يا كريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم إبراهيم علمنا. اللهم يا أرحم الراحمين رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا شفاء ولأبصارنا ضياء، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة، واجعله أنيسا لنا في قبورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يعمل بالقرآن ويستنير بالقرآن ويستضيء بالقرآن ويمشي بالقرآن يا رب العالمين. اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم خذ بناصيتنا للبر والتقوى وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته